Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la lecture, lire un questionnaire. Un questionnaire, comme l'indique le mot, جاية من question يعني أسئلة كيكون واحد الاستمارة فيها beaucoup de questions d'accord اللي خاصنا نجاوبوا عليها. lire un questionnaire هو واحد الاستمارة كيكونوا فيها des questions صافي. Mais قبل ما نقراو لو كيستيونير ديالنا غنجاوبوا على les questions d'observation. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Vas-tu lire une histoire? واش غادي تقرا واحد القصه؟ واش عندنا هنايا قصه؟ justifie ta réponse. علل جوابك. ما عندناش هنا قصه ياك؟ كما قلنا عندنا des questions, un questionnaire. صافي. ها هو الجواب ديالنا. Non ياك؟ je vais lire un questionnaire. غادي نقرا واحد الاستماره. Justifie ta réponse, ها هو la justification. C'est le titre qui l'indique. عرفنا هادشي من العنوان ديالو اللي هو lire un questionnaire. ما كاينش lire une histoire. Lire un questionnaire. صافي؟ هادي هي la justification. Non, je vais lire un questionnaire. C'est le titre qui l'indique. Lire un questionnaire. السؤال الثاني qui est l'auteur de ce texte. يعني شنو هو الكاتب ديال هذا النص هذا؟ كما قلنا كنجيو هنا لو با دو تكست وكنشوفوا ها هو association آفاق. صافي هذا هو لوتور ديالنا جمعية آفاق. صافي l'auteur de ce texte c'est l'association آفاق. صافي ce texte est-il هذا النص واش une bande dessinée واحد الشريط مصور ولا un questionnaire استمارة ou bien un poème ولا واحد القصيدة. كما قلنا c'est un questionnaire. صافي ce texte est un questionnaire. À quoi sert un questionnaire؟ لاش كيصلح لنا هاد بحال هاد النوع ديال هاد لي كيستيونير هادو؟ شنو كان يعني لاش كنديروهم؟ باش كنجمعوا يعني دي زانفورماسيون. كنبغيو ناخذوا معلومات على شي حاجه كنديروا ان كيستيونير وكنفرقوها على لي زيليف ولا على الناس هكا باش كيعطيونا الاراء ديالهم ولا الشهادات ديالهم. صافي بور كوليكتي دي زانفورماسيون باش كنجمعوا به معلومات. Un questionnaire sert à collecter des témoignages, شهادات et des informations ومعلومات. صافي un questionnaire sert à collecter des témoignages et des informations. دابا غادي نمشيو نقراو نجاوبوا على لي كيسيون ديالنا. دابا غادي نبداو نجاوبوا على لي كيسيون ديالنا. Est-ce que tu penses à ton environnement؟ هل تفكر في بيئتك؟ Lis les questions et entoure la forme triangle ولا le cercle ولا le carré dans la marge. يعني غنقراو السؤال وغادي نختاروا الجواب المناسب وغادي ندوروا عليه. صافي dans la forêt في الغابة. Tu vois un bel oiseau, que fais-tu؟ يعني شتي واحد الطائر زوين في الغابة شنو غادي دير؟ Tu l'attrapes et tu le mets en cage. غادي تشدو وديرو في شي قفص. Tu le tues غادي تقتلو ou bien tu le laisses en liberté. شنو غادي دير في هادو بثلاثه بيهم؟ tu le laisses en liberté bien sûr. صافي غادي نخليوه يطير ياخذ الحريه ديالو. صافي tu te promènes dans un jardin كتسارى في واحد الحديقه avec tes amis مع الاصدقاء ديالك ولا الصديقات. que fais-tu شنو غادي دير؟ tu arraches des fleurs يعني غادي تقلع الورود. arracher هي تقلعهم يعني بعنف. tu conseilles à un ou bien à une camarade de ne pas jeter les papiers par terre ولا غادي تنصح شي صاحبتك معاك ولا صاحبك تقول لها ما ترميش الاوراق في الارض. ou bien tu marches sur le gazon ولا غادي تمشى انت فوق الربيع غادي تبقى تمشى فوق الربيع. من طبيعه الحال هذه tu conseilles يعني هذه حاجه غير يعني ما زويناش بالنسبه للبيئه ديالنا وهذه ما زويناش بالنسبه للبيئه ديالنا غادي نضيعوا الربيع وداكشي. دونك tu conseilles غادي تنصح صديقتك ولا صديقك باش ما يرميش الازبال في الارض باش يبقى لو جاردان propre. Tu te laves les dents. Comment؟ يعني كيفاش كتغسل الأسنان ديالك؟ Tu laisses couler l'eau du robinet. يعني كتخلي الماء مطلوق هكا فاتح الروبيني والمدايز pendant que tu te brosses les dents. ملي كتكون كتغسل سنانك والروبيني محلول. ou bien tu utilises un verre d'eau pour te rincer la bouche. ولا كتستعمل واحد الكاس د الماء باش كتشلي لفمك. ou bien tu utilises un grand seau plein d'eau. ولا واحد السطل كبير ديال الماء عامر pour te rincer la bouche.
يعني شنو السلوك الصحيح والسليم في هاد لي كومبورطمون هادو بثلاثه. بيان سور ما خصناش نخليو الروبيني محلول وحنا كنغسلو الاسنان ديالنا، غادي نستعملو واحد الكاس ديال الماء باش نبقاو نشلو لابوش ديالنا، لحقاش الا استعملنا سطل بزاف عاوتاني سطل غادي نكونو ضيعنا الماء بزاف. صافي يعني هذا tu utilises un verre d'eau. صافي tu es à la plage راك في الشاطئ tu fais que fais-tu après le repas؟ شنو غادي دير بعد ما تاخذ الوجبه ديال الغداء ديالك؟ شنو غادي دير؟ tu jettes le reste de ton sandwich sur le sable، غادي ترمي البقايا ديال داك الاكل ديالك في الرمله. tu le mets à la poubelle، غادي ترميه في سله ديال القمامه، ou bien tu le jettes à la mer. يعني شنو خصنا نديرو؟ ملي نساليو من الازبال ديالنا نديروها في لا بوبيل. صافي tu le mets à la poubelle. نكملو هنايا. ta sœur nettoie devant la maison، الاخت ديالك كتنقي وكتنظف قدام الباب برا avec un tuyau d'arrosage، يعني بواحد داك التيو ديال باش كنسقيو. l'eau coule partout، والماء بدا كيجري يعني في الزنقه كامله، الماء بقى كيسيل بزاف. que fais-tu؟ اش غادي دير انت؟ tu lui expliques qu'il ne faut pas gaspiller l'eau، تشرح ليها بان ما خصهاش تضيع الماء. tu viens patauger dans l'eau، cela t'amuse، غادي تجي نتا تبقى تلعب وتنقز في الماء لان هذا يعني كيعجبك يسعدك ويمتعك. tu ne fais pas attention، ولا ما غاديش تنتبه لها. بيان سور غادي تشرح لها بانها il ne faut pas gaspiller l'eau، ما خصهاش تبذر الماء. il faut économiser l'eau. صافي tu dois faire des courses au marché، يعني خاصك تمشي للمارشي باش تقضى، دير لي كورس هي تمشي تشري التقضيه ديالك. avec ton père، مع الاب ديالك. que prends-tu؟ شنو تاخذ معك؟ un panier، تاخذ واحد السله فاش دير المشتريات ديالك. un grand sac en plastique que tu as déjà، ولا واحد الصاك الخنشه ديال الصاك ديال الميكا كبيره اللي ديجا عندك في الدار غتديها معاك. ou bien rien، ما تدي حتى حاجه. لو مارشون تو دونغا دوطر ساك اون بلاستيك، يعني هذاك البائع هو اللي غادي يعطيك اكياس اخرى بلاستيكيه كو تو جيترا بار لا سويت، اللي غادي ترميها انت من بعد ما تستعملها وتجي للدار غادي تلوحها. شنو قلنا يعني الجواب المناسب هنايا هو لو بانيي. صافي لحقاش لي ساك اون بلاستيك يعني ما كي كما كنقولوا ما كيديغرادوش في يعني ما كيتحللوش في يعني في البيئه دغيا في لا ناتور، يعني كيبقاو لسنوات طويله. صافي وهذا يضر بالبيئه، كيضر بالحيوانات، كياكلوهم لي زانيمو، كيمشيو في البحر، كيمشيو في يعني في بزاف ديال الحوايج. دونك لي ساك دو بلاستيك ما خصناش نستعملوهم بزاف، ملي نمشيو نتقداو ناخذوا معنا ان باني اللي نبقاو نستعملوه اشاك فوا، يعني ماشي كل مره نشريو ميكا ولا ناخذوها ونلوحوها، ناخذوا لو باني ديالنا. صافي وبيان نستعملوا دي ساك كيكونوا اون بابي او بيان اون تيسو، يعني ديك السكان ديال الورقيه ولا الاكياس يعني ديال الثوب. صافي هذوك دغيا كيتحللوا في البيئه. Je lis et je comprends. À qui s'adresse ce questionnaire؟ لمن موجه هاد الاستمارة؟ لمن موجهة للأطفال. صافي ce questionnaire جي بالكم مزيان. ce questionnaire s'adresse aux enfants. صافي ce questionnaire s'adresse aux enfants. D'après ce questionnaire que faut-il protéger؟ يعني من شنو هو الهدف ديالنا من هذه الاستماره هذه؟ شنو باغيين نحميو من هذه الاستماره هذه من خلال هذه الاسئله؟ شنو هو الهدف ديالنا؟ للحفاظ على البيئه. d'après ce questionnaire او بيان الهدف ديال هذا الكيستيونير هو الحفاظ على البيئه. il faut protéger l'environnement، يعني كيعطيونا اسئله اللي تكون الاجوبه ديالهم هي تصب في يعني في إطار المحافظة على البيئة. D'après ce questionnaire, il faut protéger l'environnement. Quelle est la consigne donnée après le titre؟ عندنا تما لو تيتر العنوان اللي هو est-ce que tu penses à ton environnement؟ ياك وواحد لا كونسين يعني واحد التعليمه شنو طالبين منا نديرو. قالك لي كيسيون et entoure la forme dans la marche، هذيك هي لا كونسين اللي طالبين منا. صافي la consigne c'est
lis les questions et entoure la forme هذه triangle cercle carré dans la marge في الهامش. هذه هي التعليمة اللي طالبين منا نديروها. Sur quoi porte la première question? Sur quoi porte la première question؟ زعما علاش يعني علاش كتهضر لنا شنو هو يعني علاش كتهضر لنا السؤال الاول، شنو كيطلبوا منا في السؤال الاول؟ السؤال الاول هو dans la forêt tu vois un bel oiseau, que fais-tu؟ هاي la première question porte sur mon comportement ça fait envers un oiseau que je vois dans la forêt. يعني السؤال الاول ديالنا هو كيقول لك شنو هو التصرف ديالك اللي غادي دير انت تجاه واحد الطائر لقيتيه في الغابه صافي. هذا هو لا كيسيون الاولى. la première question porte sur mon comportement envers un oiseau تجاه واحد الطائر que je vois dans la forêt. sur quoi porte la troisième question؟ يعني وعلاش كتدور كتمحور السؤال الثالث، علاش كيتمحور السؤال الثالث؟ La troisième question porte sur comment je me lave les dents. يعني كيفاش نغسل سناني، واش نضيع الماء بزاف ولا نحافظ على الماء. Sur quoi porte la quatrième question؟ شنو هو علاش كيتمحور السؤال الرابع. La quatrième question porte sur mon comportement à la plage. يعني التصرف ديالي بغاو يعرفوا شنو هو التصرف ديالي في الشاطئ. Et qu'est-ce que je fais après le repas؟ شنو غندير من بعد ما ناخذ الوجبه ديالي؟ واش غنلوح الازبال في الرمله ولا نرميهم في البحر ولا نديرهم في لا بوبيل. Sur quoi porte la sixième question؟ يعني السؤال السادس شنو فيه؟ هذاك الاخير اللي كيقول لك مشيتي للسوق مع طامبير و que prends-tu؟ يعني شنو تاخذ معك باش دير لي كورس ديالك. La sixième question porte sur ce que je prends au marché pour faire mes courses. يعني كيدور حول ماذا سأخذ معي إلى السوق باش ندير لي كورس ديالي. هنا جولي et j'écris هذا ديجا جاوبنا عليه. Réponds aux questions posées dans le texte en entourant la forme qui te convient. صافي حنا هذا ديجا جاوبنا عليه. دابا غندوزو على لي كيسيون ديال je m'évalue. Je m'évalue, que dois-tu utiliser pour faire tes courses au marché؟ شنو خصك تستعمل باش ملي تمشي دير لي كورس ديالك في المارشي؟ قلنا je dois utiliser un panier، خصني نستعمل واحد القفة صافي. je dois utiliser un panier pour faire mes courses au marché. Question numéro 14. Comment dois-tu procéder pour laver la voiture de ton papa؟ يعني شنو خصك دير ملي تبغي تغسل السيارة ديال باباك؟ ما نستعملوش داك كيما دارت هذيك البنت لو تويو داغوزاج نبداو نضيعو في الماء. شنو خصنا نديرو؟ Pour laver la voiture de mon papa, je dois utiliser شنو؟ un seau d'eau. نستعمل سطل كبير ديال الماء وغنعمرو ونبدا نغسل به. Tu es à la plage, que dois-tu faire des déchets avant de partir؟ يعني انت راك في البحر في الشاطئ وشنو خصك دير بداك النفايات قبل ما تغادر؟ فين خصنا نديرو لي ديشي ديالنا؟ قلنا je dois mettre les déchets dans la poubelle. داك لو ريست ديال الماكله ديالنا نديروها في لي بوبيل صافي. question suivante. Comment doit-on protéger notre environnement؟ كيفاش خصنا نحافظوا ونحميو البيئه ديالنا؟ كيفاش يعني شنو خصنا نديرو باش نحافظوا على البيئه ديالنا؟ ها هي. Pour protéger l'environnement, je dois économiser أول حاجة l'eau. الاقتصاد على الماء et ne pas le gaspiller. خصنا نقتصدوا على المياه ملي نكونوا نغسلوا سناننا، ملي نكونوا نغسلوا الدار، نغسلوا لا فواتور، نغسلوا. Je dois mettre les déchets dans les poubelles. ندير يعني الازبال ديالي وداكشي نديرهم في القمامه ملي نكون في الزنقه في شي بلاصه، ماشي ناكل شي حاجه ورميها في الارض. نو. شنو ندير اخر؟ je dois protéger les animaux et les oiseaux. نحافظ على ما نقتلش الحيوانات والنباتات ولا الطيور وداكشي. je ne dois pas arracher les arbres et les fleurs. ما خصنيش انا غادي في شي جريده وانا كنترف كنقلع في الاوراق والاشجار والوريدات. نحافظوا على البيئه ديالنا وعلى النباتات. je dois utiliser les sacs en papier ou en tissu.
يعني نستعمل لي ساك ديال الورق، الاكياس الورقيه، وبيان الاكياس ديال الثوب. ما نستعملش الاكياس البلاستيكيه. ولا كما قلنا منين نمشي لو مارشي ندير لي كورس ديالي ناخذ معايا ان بانيي. ما عنديش لو بانيي نستعمل دي ساك اون بابي وبيان اون تيشو. صافي هادو هما يعني خصنا نديرو باش نحافظوا على البيئه ديالنا. Après avoir coché les réponses, donne ton résultat à ton professeur. يعني بعد ما تكون جاوبتي على جميع الأسئلة غادي تعطي النتيجة ديالك الأستاذ. il te dira si. وهو غادي يقول لك انطلاقا من ديك الأسئلة الأجوبة ديالك واش tu penses bien à ton environnement، واش كتفكر في البيئة ديالك وكتبغي تحميها وكتحافظ عليها، ou bien tu n'y fais pas attention، ou bien ما كتردش البال، ما كتنتبهش للبيئة ديالك، ou bien tu ne participes pas à la protection de l'environnement، ولا ما كتشاركش في الحماية ديال البيئة ديالك. صافي. انطلاقا حنا من هاد الأجوبة اللي جاوبنا غادي تكون هذه هي لا كيسيون، هذا هو الجواب ديال الأستاذ ديالنا. غادي يقول لك tu penses bien à ton environnement. صافي. Yallah mes chers élèves, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.